Hello guys. Worst enemy ang atong kaugalingon. So, masapok ba ita, kay nasayok kong kaugalingon. Kung nadagot na ta, magyaw-yaw na kay nasayok ang atong kauban, ayaw, yaw-yaw. Paano na message sa yung mama? Ayaw, usahin mo na sa ulit. Sige sa. Kaya thank you. Let us pray. Father in heaven, thank you for this evening, Lord. Thank you for the life of Yanina, for giving her another year, Ginoo, na ilang gamitan ng kinabuhi to serve you, Lord, and to be with the people na iyahang na love, Lord. I pray mo siya tagaan ng taas ng kinabuhi. I pray mo siya hatagan of good health. Ako siya nga nagkatong sa mo. We thank you for this food, Lord, na nasa sila nga. Thank you for providing this food, Lord, and I pray na hindi mo nila sacrifice and hindi siya makakas o anything ang nalawas. Thank you, Ginoo, sa pwedeng birthday mo na celebrate ka, Lord. And thank you for sa iyang mama nga nag-provide to make this happen. In Jesus' name, I pray. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang cake pang. Ang cake. Make a wish. Make a wish. Sige. Yay!